केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करूछु आपण माने समस्ते बहुत ही भले थिबे। आज घर को जेहेतु गेस्ट आसीबार अछंती तांको पई खाइबा पीबार प्रिपरेशन चलीछि तेबे चलंतु मु आपनको देखौछि कोन सब बनुछि आज खाइबारे। तो एठी आलू चप रो प्रिपरेशन करिया पई मु एठी नेछि मटर ता साने नडिया ता साने अदा टाकू घसी कि नेछि ता साने भेरसुंगा पत्र आउ भजा जीरा लंका गुंड आउ एठी मु छेची कि रसुण आउ कच्चा लंका दुईटा को छेची कि मु नेछि। आलूर मसलाटा बनाइबा प्रथमे मुझे पकई देछि सोरिष तेल तापरे पंच फुटण मुझे पकई देछि। पंच फुटण पर एठी भेरसुआ पत्र पकई देली तापरे बाकी जो तक मसला से थिला ताको आमे पकई दबा। आगो टिके हिंग पकई दबा। हिंग पकई सारिया पर मुझे देखंतु बादाम मंजी को भाजी नेछि। बादाम मंजीटा भाजी हो गला पर आमे एथिरे पकई दबा अदा तापर पकई दबा मटर बाकी जहाँ सब जिनस से प्लेट थिला सब जिनस को गोटे गोटे करके पकई दबा। रसुण कंचा लंका छेचा मु पकई देछि और एतिकी मसलाटा बहुत ही भल टेस्ट दे थाए आलू चप को। एटा टिके गोल्डन कलर हे गला परे आमे एथिरे नडिया और मटर को पकई दबा। एठी देखंतु सांगर सांगर मोर पनीर मसलार प्रिपरेशन चलीछि आ पनीर रेसिपीटा मु बहुत थर आपण मन सांगरे शेयर करि सारिछि तेणु मत लागलान जे आज शेयर करबा दरकार बोली। एथिरे मु बेसिक मसला जेमति हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर आउ जदि आपण मन पसंद करनी किचन किंग मसला ऐड करि पारिबे। एबे आलू मु पकई देछि छोट छोट काटी के आलू सिझे के रखी देथिली तापर एथिरे लूण पकई दबा। आउ देखंतु एबे मसलाटा रेडी हो जाइछि 3 रु 4 मिनिट ताको हमें फ्राई करि नबा। तापर मसलाटा रेडी हो जिवो। एठी मु प्रिपरेशन करूछि पनीर पाई पनीर मसलाटा एटा बहुत थर रेसिपी आपण मन संग शेयर कर देछि वीडियो आपण को ऊपर मु लिंक कर देबी आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी दे देबी आपण मन चेक आउट कर परबे जदी कहार दरकार अछि बोले। जेहेतु वीडियोटा लंबा हो जाछि मु पनीर रेसिपी रो डिटेल्स रे जाउनी। आलू मसलाटा ठंडा हवा पाई रखी देछि काइना ठंडा हला पर ही आलू चपर शेप वगैरह ठीक रे बनी पारिबो। एबे एठी मु तयारी करबा को जाउची फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस पे एठी मु जीरा पकई देछि तापर प्याज पकई देछि रिफाइंड तेल पाखा पाखी प्रथमे 2 टेबल स्पून मु पकई देइथिली। प्याज को ट्रांसपेरेंट हबा पर्यंत हमें भाजी नबा। एटा फ्राइड राइस तो आपण माने कहि परिबेनी नॉर्मल मतलब टिके बिरयानी टाइप रो राइस टाइप रो किंतु एठी मु अदा रसुण पेस्ट यूज करेनी माने वेजिटेबल्स राइस आपण माने को कहि परिबे। तो सेमती टिके बनै देथिले से मना करथिले खाइबेनी बोली किंतु भात शीत दिन एठी भात खाइबा को इच्छा भी होनी किंतु हां मो हिसाब रे बनै देथिले जदी के खाइबार इच्छा हो बोले टिके खाइबे बोली। आ ता संगे एठी मु लूण ऐड कर देछि ता संगे धनिया पाउडर मु अल्प ऐड कर देछि। एटा को मसाला राइस आपण माने कहि परिबे बहुत ही भल टेस्ट लागे। धनिया पाउडर पर एठी मु किचन किंग मसला ऐड कर देछि तापर मु एठी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देछि। एबे ए सब को सिजिबा पर्यंत हमें कुक कर नबा। आउ एठी अल्प टिके मु बिरयानी मसला ऐड कर देछि आपण माने ऐड करबे जदी बहुत भल टेस्ट आसी थाए तार। आकु सिजिबा पर्यंत हमें भाजी नबा। आउ भातटा को मु कुकर रे गोटे ग्लास चाउल रे 1.5 ग्लास पानी हिसाब रे ही देइथिली अल्प टिके सेथिरे लूण पकई देथिले। तो भातटा देखंतु पूरा खिला खिला बनिछि बिल्कुल भी चिपका चिपका बनिनी। एबे भातटा को ऐड करके आमे आउ 5 रु 7 मिनिट भाजी दबा। आउ अल्प टिके सेजवान चटनी मु एथिरे ऐड कर देछि। आपण मन थरे एटा ट्राई करंतु देखंतु आपण को हुए तो पसंद आसी पारे। पनीर भी आपण माने एथिरे ऐड करि परिबे। मु जेहेतु पनीर रो रेसिपी बनैछि तो मु सेति लागे पनीर एथिरे ऐड करिनी। एबे मु आलू मटर रो गोटे सब्जी बनौछि माने ड्राई आलू मटर वाला सब्जी आपण माने ताको आलू मटर कसा भी कहि पारंती। पंच फुटण पकेकी तापरे मु प्याज ऐड कर देथिली भेरसुंगा पत्र ऐड कर देथिली प्याज एमती कलर आसिला हरठू गोल्डन कलर आसिला ठू तापरे मु एथिरे अदा रसुण टमाटर और कंचा लंकार पेस्ट को ऐड कर देछि। एटा जति आपण माने छेची के अदा रसुण कंचा लंका ऐड करिवे ताहले भी बहुत भलो बनिबो। मु टिके जेहेतु तरतर रे अछि तेणु मु टिके शॉर्टकट नै नेछि आ कटा टमाटर ऐड करिवे ताहले यार टेस्ट बहुत भलो आसीबो। आपण मैंने देखि पारथि एते तेल ऊपर उठी आसलानी आम ए गुंड मसला एथे ऐड करदेवा। गुंड मसला जमती कि मुझे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देछि
ତା ସହ ଏଠି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଛୋଲେ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ବି ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମିଟ୍ ମସଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏ ରେସିପିରେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ହିଁ ପକାଇଥିଲି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର, ଯେହେତୁ ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣଟା ପେଷ୍ଟ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ସେଥିଲାଗି ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ପଛରେ ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟୋ ପୁରା ପକାଇ ଦେଇଛି। এই ରେସିପି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କଟା ଆଉ ଛେଚା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଲତି ହେଇଗଲା କି ପୁରା ମଟରଟା ମୋର ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରଥମେ 3ଟା ସିଟିରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ 3ଟା ସିଟି ମାରିଦେଲି, ପୁରା ମଟରଟା ଖୋଲିଗଲା। ତେଣୁ ରେସିପିଟା ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଳୁ ଚପ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବା। ସେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବେ। ତେଣୁ ଆଳୁ ଚପ୍ ଗରମ ଗରମ ଛାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଳୁ ଚପ୍ଟାକୁ ପଛକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଆଳୁ ଚପ୍ ହିଁ ମୁଁ ବନେଇବି ବୋଲି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଆଳୁ ଚପ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ କେବଳ ବେସନର ଘୋଳରେ ହାଲକା ଟିକେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ବହୁତ ଟାଣ ବନିଥାଏ ଆଳୁ ଚପ୍ଟା। ବାକି ତ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମସଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଳୁ ଚପ୍ରେ ହେଉଛି ମସଲାଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୋଢ଼ା ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ବେସନର ଘୋଳରେ। ନହେଲେ ନାହିଁ, ସୋଢ଼ା ଯଦି ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ପୁରା ଏକଦମ ସୋଢ଼ା ସୋଢ଼ା ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ କାମ ବି ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସବୁକିଛି ଗପସପ୍ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଉ ଆଳୁଚପ୍ ଛଣା ଏଠି ବି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଚା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋର ଚା'ର ଭାଗ ମାପଟା। 1 କପ୍ ଚା'ରେ ମୁଁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପତି ନିଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 1.5 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ନିଏ। ଟିକେ ଅଧିକା ମିଠା ଖାଇବା ଲୋକ, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଠା ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଚିନି ନିଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ବନିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଢ଼ି ସେ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁଚପ୍, ସେ ମୁଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଖାକରା ଯେଉଁ ମୋର ଆସିଥିଲା, ଖାକରା ମୁଁ ନେଇଛି। ଖାଅ। ଏରା ଆସିଛି ନା କ'ଣ ତମର ଗୁଜୁରାଟରୁ? କେବେ ତମର ଏଇଟା ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇ ନେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର କରିଟା। ପୁରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀର ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଆଳୁ ମଟରଟା, ଆଉ ସବୁ ଚଟନି ବଗେରା ସେଠି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଆଜି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା।